صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أقرئ العوض يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى صادق وصفاء يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد بالراتقا وعصلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد القائما بالتقوى والتقوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد بالصلاة والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وصل وسهل وقت أموال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وثامن الخير كل مبلاغ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وآل ومن بالحبيب يغشى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحمد الذي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ذي الروح والميزان فهو الجليل
اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. الحمد لله القدير سلطان والواجب وعن المسلم بالوجود كرام وإحسان على مجد وعلو وسلم خلق رزقه وتوعد العلم وصدر من بعد الملة ما درجه بأقدار الإسمة وأرسل إليهم رسولا وأنزلنا به رحمة فأنقت إرادة وسجية بغير هذا العبد المحبوب فانتظر أثر شرابي بعوالم شهادة والغيوب فما دل هذا المن الذي تقرب بالوجه ومعظم هذا الماضي الذي برد من حضرة النساء سورة كاملة الراجي أيضا المحمود وجعلت عن الوجود أقلام الوجود ودرج البرد مع عوالم باتراك التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق في عالم كرسي واسع تجلي القدر لجل لطيف القريب وشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أسراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث ابرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب صوره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا قد ترك بعصر على مقام
وتنامى في مجده وتعالى لا غضته عيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شهوده وكمالا فسبحان الذي أبرز بحضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والطول ما ملا وجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن تاجر هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد المعروف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتبلغ على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفسه عمل أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا الله عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونهى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من فتنة ذكرهم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينزل بها روح وصل عليه به صلاة ينزل بها روح وصل عليه به صلاة ينزل بها روح وصل عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صوت المجد بقربه وتفيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر أكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل مصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام
Thank you.
أنت بعد الله في حبيب الكيان يا رسول الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة انطلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير الجمال المشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والوصف التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون للأصناف الكريمة والبطون فما من شرب ضمة إلا وتبت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروده يتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد خلت الأقرار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أجهرت وخصصت فيه من خصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر ونورا خير الأبصار نور وبهر فتعلقت همة الراقد لهذه الحرام لأن يرقم بها داخل الراس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت العرس الولاة بعشر وشاء أوصى بذلك المنصور تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين
وإلا فأنا تقلب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الدليل تدري معجزه من شر أشرف المخلوقين، وما أكرمه به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رأيت بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، سعيت على القبيان عذرة الكريمة، ولا يكتسوا في السماء أوصافنا العظيمة. ولعل الله يرضى المتكلم والسامع، ولعل الله يرضى المتكلم والسامع، ولعل الله يرضى المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروعان بذوي ذلك النعيم. اللهم صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد المبعوث الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آن للقلب أن يضد ما رمت به الأنابل مما استفاد القوم من صفات هذا العبد المعبود الكامل وشمائله التي عصت الشمائل، وحسن عزم المثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا العبيد من أخبار وآثار. يتشرف بكتابة القلب وحكم الطاس، وتتنسى في ملائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله، والنور الموضع في هذه الصورة، ونور هذا العبيد أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقه ما حدث وما تقال. وقد أورد عبد الرزاق بسند عن جابر بن الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت اول النبيين في الخلق واخره في الارض. وقد تعددت الروايات بانه اول الخلق وجودا واشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اتصت منشأ من البرية بكمال الخصوصية، فاستورد هذا النور المبين أصلاب وبطون من شربته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل من العلم القديم إلى من خصدت بتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأم مدينة المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى قطرها، فتم العشوى بمعونة الله محافظة على صحة الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهد بعد شهر من عمله وقرب وقت برود إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم بيوضات قدره وتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أصدق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الله الله المدد يا رسول الله يا رحيم الجاه عليك صلوات الله Allah
وبارك على رمضاني ومنذ عن قصيرات رمضانا والجوهرة الموصونا والقول كله يمسي بسرور وابتهاج بقرب زور إشراقها السراج والعيون متشرقة إلى البراز متشرقة إلى التقاط جواهر البراز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إذ ذاقت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدفع الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الزهور تعب في البطون والزهور فأثر الله في الوجود مجد ذكره وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وضعهم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين طاب أعوان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود الإله على أخذ الوجود تسجد وألسنة الملائكة تبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كالشمس إلى عز المسرور بأبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأوقد الحق حكم على من ندم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدروا به أمة تعيسا لجناب الأسرار ومشاركة لها في هذا السماء ممنون حضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين أن كشف الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتوا الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانطلق سوى الكمال من النور ينامون وبرز الحامد المحمود مزعنا لله التعظيم والسجود صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله ينبغي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام لماذا للقوم ذهبت بطونهم وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأحولهم إلى مكارم الأخلاق سلوكا أوصى بالمؤمنين حلما وبرا فلا يقول ولا يقول إلا معروفا لكن كل وسع ولم يتوالى على البدن إلا لا المسكين عذابه إذا أتاه معجلا وهو المن الشفيق الرحيم باليتيم والعمل ولهم سهولة قبل نعمة قوية التي نريد منها كالعشرة من البرية ومن مسجده جدارهم والمنابر وبأرض الحكمة المجالس والمآبر
وهو صلى الله عليه وسلم جاء من صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، وما من خلق بالبهية المحمود إلا وهو منطلق عن سيد الوجود. أجمعت بوصف الحبيب وسالم وله في ومكانه أوصف عز وتعالى مجدها أخذ الأمانة بسؤال عباده، وقد مسد القلم بدليل ما بلغ علمه بوضع مولد النبي الكريم وحكاية ما قال الله بهذا عبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مثلي أمسك عندك القلم في هذا المقام عبر السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يسوع كما يسوع مع يبدأ الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين. الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم فكر من درع أوصاف محمد وجودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب على مال في الأعمال المدخولة وتوجه بالتوجهات الخالصة الموصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم ذلك بعبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بهذه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة كتابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تفرقنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران، أن تقابل المذنبا منا بالغفران، أن تقابل المذنبا منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل، والمؤمل بما أكمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وناصره ووالاه وظاهره،
وعم ببركته وشرف بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية في جميع الأقطار منصورة منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأن معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر عمدك على عبادك المؤمنين اجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وبسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والاقطار وإذ بديد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحفظ الماكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منا بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الى حضره سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام وخصوصا الى روح ولي العروس ومحبه الله والى روح سيدنا الاخير عليه السلام والى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ احمد الرفاعي وسيدنا الشيخ احمد البدوي والى سيدنا الشيخ ابراهيم الدسوقي والى روح سيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمد المدني ومولانا الشيخ محمد ارشاد بن عبد الله بن البنجري والشيخ زين العلم المنجري والشيخ انور المنجري والشيخ رواني عبد العزيز المنموري والشيخ عبد الله الوسيم والشيخ زيد بن عبد الغني البنجري والى روح الشيخ محمد كشف انور بن شعبان بن شعبان عبده والى وخصوصا الى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفرنبري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmatnya, taufik dan hidayahnya. Kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, yaitu di majlis Nurul Falah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini, kita semua yang hadir di sini disehatkan senantiasa oleh Allah dan
mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan penuh barokah, dan semoga Allah selalu bukakan hati kita untuk selalu berbuat kebaikan dan taat hingga terus kepada akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati kepada sahibul majlis atau sahibul bait, kepada Sayyid Abdullah, mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala selalu sehatkan, dan semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat kepada guru-guru kita yang hadir di sini, ya khusus Guru Yasir, kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah angkat terus derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua kita yang hadir di sini daripada kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lagi melanjut daripada ta'lim kita di dalam Risalah Zadul Muttaqin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Palembang, murid daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, atau kawan dan seangkatan mengaji daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semalam itu sampai pada halaman berapa semalam? 9 berapa? Oh iya, halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ووجود غير الله تعالى فان في وجود الله تعالى، ولكن وجود الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا متحد بشيء ولا حلول فيه، لأنه منزه عن الحدود والحلول ومغير لكل شيء. Artinya, waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah juga masyriq dan maghrib. Artinya kepunyaan Allah, milik Allah yang ada di timur dan di barat. Masyriq itu timur, maghrib itu barat. Fainama tuwallu fathamma wajhullah, maka dimanapun kamu dihadapkan maka di sana zat Allah. Teman, pertemuan yang terdahulu sudah kita bicarakan tentang pasama wajhullah ini. Di situ ada zat Allah, maksudnya bukan zat Allah, di situ ada mazhar wujud daripada zat Allah. Karena zat Allah Ta'ala ini tidak mungkin terkait oleh ruang dan waktu, tidak mungkin berhajat kepada yang namanya tempat. Karena yang kita kenal Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala ini bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, mustahil berhajat kepada makhluk lainnya. Lalu semalam kita maknai di situ fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Maksudnya di situ adalah nurun minallah. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada nur yang datang dari Allah, yakni nur Muhammad SAW. Karena Nur Muhammad ini adalah mazharul wujud, mir'atullah, cerminan daripada zat Allah. Karena alam semesta ini tidak mungkin terwujud tanpa bersumber daripada tanpa bersumber, sumbernya daripada satu makhluk yang awal dicipta, yakni Nur Muhammad SAW. Jadi seluruh alam semesta ini hakikatnya, terbitnya berasal daripada makhluk yang pertama, yakni Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad itu adalah nur yang terbit dari zat Allah. Nah, lalu kita memandang diri kita dan alam semesta ini tiada lain bernama Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini tadi sebagai sumber daripada segala yang ada ini adalah makhluk yang paling akrab dengan zat Allah.
Lalu kemanapun kita menghadap, di situ ada Nur Muhammad sebenarnya, bukan zat Allah. Wa wujudu ghairillahi ta'ala fanin fi wujudillahi ta'ala. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala fanin, fana, sirna atau hilang fi wujudillahi ta'ala, di dalam wujud Allah Ta'ala. Sebelumnya sudah kita bicarakan bahwasanya seluruh yang mewujud ini, alam semesta dan diri kita ini tidak berhak bersifat wujud, karena sifat wujud itu sifat nafsiyah. Nah, sifat kita ini mewujud, diadakan oleh Sang Maha Wujud. Lalu sirna wujud kita ini, nah pengakuan adanya kita ini hilang. Karena kita sudah mengenal semalam di pembicaraan yang terdahulu, man arafa nafsahu bi sifatil fana faqad arafa rabbahu bi sifatil baqa. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat sirna, hancur, musnah, maka pastilah orang tersebut langsung mengenal kepada zat Tuhannya yang bersifat kekal. Nah, itu maksudnya daripada wujud yang selain daripada Allah Ta'ala atau sirna di dalam wujudnya Allah. Karena seluruh alam semesta ini diliputi oleh kebesaran Allah. Wallahu bi kulli syai'in muhita. Allah Ta'ala itu kebesaran segitu itu meliputi seluruh alam semesta. Kadang-kadang kada diliputi kebesaran Allah Ta'ala. Fi kulli dzarrah, di setiap zarah semuanya diliputi oleh azamatillah, kebesaran Allah. Lalu semua yang wujud ini dalam pandangan kita, memang kita pandang tiada lain hanyalah diliputi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kita memandang diri kita maupun alam semesta yang luas ini. Akhirnya orang yang sudah mengenal itu bawaannya tafakur hanya terus. Tafakur fi azamatillah. Inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah. Nah, orang itu senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik berdiri, berduduk dan berbaring, senantiasa berzikir. Orang yang tahu di sini pinandu bahwa segala yang wujud ini dan dirinya ini adalah semata-mata wujud daripada azamatillah, wujud daripada kebesaran Allah. Setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling maha besar. Jadi kebesaran Allah, akbar Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Wabil khusus diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diliputi oleh akbarnya Allah, sifat akbarnya Allah, sifat maha besarnya Allah. Kadang mungkin lagi kita talindung, tahijab di situ. Karena kita sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Samad di sini, wa wujudu ghairillah, wa wujudu ghairillah, dan wujud selain daripada Allah Ta'ala itu fana, tenggelam di dalam wujudnya Allah. Kalau kita melihat kapal itu karam di lautan, maka hilang kapal tadi. Nang ada kita lihat hanya dataran air lautan saja lagi. Kapalnya tenggelam karam di bawah lautan. Nah, itu maksudnya tadi. Kapal tadi itu tenggelam di dalam kebesaran lautan. Nang dilihat hanya ada lautan aja lagi. Kapalnya karam sudah. Anak sirna di telan lautan. Sama juga alam semesta ini sirna dalam pandangan kita, di dalam keelokan kebesaran Allah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasa, apapun yang kita raba, tidak luput daripada sifat kebesaran Allah Ta'ala. Walakin wujudullah Ta'ala laisa bijismin wala jauharin wala aradin wala muttahidin bisyai'in wala hululin fihi. Ujar Sidin pulang akan tetapi, walakin akan tetapi wujudullah, wujud Allah Ta'ala itu laisa bijismin, bukan ya dengan benda kasar, pada berjisim, pada berbatang tubuh. Kalau berbatang tubuh maka bukan Tuhan namanya, itu ngarannya manusia, itu ngarannya binatang dan lain sebagainya, itu ada berjisim. Sementara Tuhan kita yang bernama Allah ini kita kenal, Sidin itu bersifat
mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan segala yang baru. Kalau dituduh Allah Ta'ala itu berjisim, maka ini aliran Mujassimah yang meyakini Tuhan memiliki tangan dan kaki, yang meyakini Tuhan itu apa? Memiliki anggota tubuh sebagaimana anggota tubuhnya makhluknya. Ini aliran Mujassimah. Jadi kalau kita ahlu sunnah wal jamaah di sini meyakini laisa bijismin. Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala itu tidak memiliki jasad jisim, tidak memiliki batang tubuh, tidak berbenda kasar di sini. Wala jauharin, dan tiada benda halus. Allah Ta'ala yang kita kenal itu bukan seperti jauhar, benda halus, kadang kayak jin, kadang kayak malaikat. Gaibnya Allah Ta'ala itu ghaibul ghaib. Bukan seperti gaibnya para malaikat, seperti gaibnya jin dan syaitan, kadang kayak itu. Bahkan si jin sang khaliqul ghaib, sang pencipta gaib Allah Ta'ala. Jadi gaibnya Allah Ta'ala itu tidak seperti gaibnya para malaikat dan bangsa jin. Wala aradin, dan tiada sifat benda, bukan berapa bulat seperti segi empat misalnya bentuknya kada berbentuk, kada berbenda. Wala muttahidin, dan tiada bersatu. Kalau pang dituduh bersatu dengan manusia manunggaling kaulo Gusti, kada kayak itu juga. Sebagaimana bersatunya kopi dengan banyu, sebagaimana bersatunya teh dengan banyu, kada kayak itu. Wala hululin, dan tiada juga bertambah, menempel kepada sesuatu, kadang itu juga. Wala hululin fihi li'annahu munazzahun 'anil hududi, karena bahwasanya ia maha suci daripada hudud, berhingga ada keterbatasan. Namun Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala itu terbatas, terkait oleh ruang dan waktu itu terbatas namanya. Seperti diyakini bersemayam, basilah, duduk di atas aras, itu sama aja berhingga namanya, terbatas ini. Dibawa oleh sesuatu, berhajat kepada oleh sesuatu. Maha suci Allah Ta'ala daripada tuduhan-tuduhan yang demikian itu. Kemudian pulang jelasin wal hulul, dan bertempat. Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Jangan diyakini dalam Al-Quran itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Sang Rahman beristiwa, duduk bersila di atas aras. Jangan enggak itu meyakini. Karena meyakini Tuhan di atas itu bertempat ngarannya. Istiwa di situ maknanya istaula, menguasai, mengatur tiang aras. Wa mughayyirun, dan tiada juga Allah Ta'ala itu mughayyir, menyalahi, atau mughayyirun li kulli syai'in, menyalahi bagi tiap-tiap sesuatu. Maksudnya mughayyirun itu taghayyur, berubah wujud. Apa di dalam Abdul Ubis itu? Abdul Ubis. Allahumma wujudan karim. Al-akhiril baqi bila tahawuli, ya, al-akhiril baqi bila tahawuli. Tahawuli itu dimana taghayyuri, nah, tahawul berubah. Sebagaimana tuduhan orang-orang yang sesat meyakini bahwasanya bentuk tajalli Allah Ta'ala itu sebagaimana kapas itu zat Allah Ta'ala, benang itu Nur Muhammad, kain itu Nabiullah Adam. Ini adalah aliran-aliran yang menyesatkan. Ada kayak itu ngarannya taghayyur, mughayyir, berubah wujud, kada seperti itu. Maka banyak rajin orang-orang menyentuh-nyentuhkan mengenai itu. Sebagaimana kita melihat tapih, ya, disitulah tajalinya kapas, bukan tajali, itu perubahan wujud. Atau balok itu tajali daripada pohon, salah juga.
lain gitu. Itu perubahan wujud tabi'id misalnya, karena ada pembahasannya di belakang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada ada sesuatu umpamanya, wa huwas samiul basir, dan dia amat mendengar lagi amat melihat. Jadi supaya kita itu jangan ada keterkaitan daripada hal-hal tersebut, bantahannya satu ayat ini yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu umpamanya. Kayak apa aja mencontohkan itu laisa, supaya menangkis daripada hulul, hudud, mughayyir, apalagi tadi muttahidin, jauhar arab, jismin. Satu ayat ini aja yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jangan kita terpana pada suatu contoh. Misalnya jinjan seperti itu. Kayak tadi itu nah. Umpama segumpal kapas. Nah, di kapas misalnya lah. Kapas ini dituduhnya laksana zat Allah. Zat Allah misalnya. Ini kapas. Lalu menjadi benang. Benang ini disambatnya Nur Muhammad. Nah, dari sini sudah sesat dah. Karena menuduh Tuhan berubah wujud menjadi Nur Muhammad. Sebagaimana perubahan wujudnya kapas menjadi benang. Ini kapas ini lah dituduh berubah wujud menjadi benang. Ini sudah merupakan paham nang sudah salah, sudah kada masuk dalam dunia tauhid. Seperti kapas, benang jadinya. Kapas ini zat Allah, benang ini Nur Muhammad, salah sudah. Karena menuduh tagayur, berubah wujud. Maha suci Allah Ta'ala daripada mughayyir sini lah, perubahan wujud. Maka laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada contoh sesuatu apapun yang mampu meraba bagaimana tajalinya Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad. Bukan seperti ini aliran salah. Lalu benang tadi berubah menjadi kain. Nah, berubah menjadi kain. Ujar orang sasak, kain ini laksana lembaga Adam, batang tubuh Adam. Jarsi sasat. Karena ia menuduh Allah Ta'ala berubah menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad berubah menjadi Adam. Lalu seperti kapas menjadi benang, dan benang menjadi kain. Ini adalah merupakan pahaman tagayur tadi, mughayyir, perubahan wujud. Lalu ujar si sasat, nang mengaku dirinya sebagai keturunan Adam, Bani Adam, sebagai kain, kemanapun aku, kasih itu aku, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemanapun aku selaku kain ini, maka aku tidak terpisah dengan sang kapas. Inilah paham keliru. Karena menuduh dirinya berperubahan wujud daripada sang Tuhannya. Maha suci Allah Ta'ala berubah wujud sebagaimana perubahan wujudnya kapas menjadi benang dan benang menjadi kain. Ini paham nang sasat. Banyak kalau rajin kayak itu tuh orang menyentuhkan. Akhirnya ujar si sasat nang di sini nama aku kain nih. Hendak kamana kalau Allah Ta'ala mairit aku karena raka kan aku tetap lawan Tuhanku. Ujarnya si sasat nih tadi. Karena ini merasa seperti kain perubahan wujud daripada kapas. Nang inilah paham-paham keliru nang mughayyir tadi. Pemahaman nang tagayur. Dibantah oleh laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada contoh sedikit pun nang bisa persis pemahamannya tambus sebagaimana tajalinya Allah kepada sang Adam. Ini contoh tagayur. Seperti kapas berubah menjadi benang, benang menjadi kain. Ini zat Allah menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad menjadi Adam, kata kayak itu. Karena pembicaraannya di belakang. Karena di belakang pembicaraannya, di belakang. Nah, jelas ini kan perubahan wujud ini kata kayak itu. Perubahan wujud kata kayak itu. Tuhan maulah Tuhan berubah wujud seperti kapas menjadi benang, benang menjadi kain. Kapas itu zat Tuhan, benang itu Nur Muhammad, kain tadi Nabi Adam kata kayak itu. Nah, karena kita lanjut di belakangnya.
Nah, jelas dulu bantahannya di sini ditulis oleh Syekh Abdul Somad Palembang, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada contoh seumpamanya oleh sesuatu juga apapun, termasuk contoh kapas benang kainnya tadi. Tanpa kita sadari, sedikit dulu dibukakan supaya nang ada tatahan di situ. Iya. Tanpa kita sadari, perubahan wujudnya kapas menjadi benang dan benang menjadi kain, tanpa kita sadari, di sini ada sosok Pak Kacil. Pak Kacil. Pak Kacil nang menenun. Menenun. Sang penenun inilah sebagai Fa'il. Arti Fa'il sang pencipta. Sang penenun nang menenun kapas. Tanpa ada kai Pak Kacil nang ini tadi, manggiling apa? Menenun kapas menjadi benang, terjadilah kapas menjadi benang. Pasti ada pelakunya. Siapa pelakunya? Pak Kacil tadi. Tak jawab galak. Nang ini Khalik, ini makhluk. Pak Kacil ini Khalik sini nah, sang pencipta. Kapas ini makhluk. Makhluk atau maf'ul. Ini fa'ilnya, ini maf'ulnya. Nang digawi Pak Kacil itu kapas. Jadi Pak Kacil nih Khaliknya jangan ini dibedakan Khalik. Nah, saya kira itulah. Sama misalnya orang memberi contoh laksana aja, ombak, buih, gelombang itu kenyataan air. Banyu, apa tadi? Ombak, buih, ombak dan buih itu bukan kenyataan air situ. Itu kenyataan angin yang menerpa. Jika ada angin menerpa, mana ada ombak dan buih. Sama ini deh. Mana mungkin sang kapas bisa berubah menjadi benang tanpa ada orang yang menenun di sini. Nah, gambarannya gambar kadabek aja bang. Misalnya nih misalnya, hapuskan sedikit bang, supaya jangan tak pahami orang kayak orang-orang yang sesat tuh kayak itunya. Diriku ini jar laksana kain. Ada lagi wujud kapasnya. Kapas itu Allah Ta'ala nang laisa. Pana pada diriku. Lalu aku nih majahar Tuhan, aku nih majahar kapas, jar si kain ini tadi. Akhirnya ini ibadah kali ibadah merasa dengan Tuhannya. Cukup mendengar orang ajan, cukup ingat sudah merasa sembahyang. Inilah aliran nang sasat. Kada kayak itu kada orang bahari majarakan. Misalnya nih ada nih batupi apa namanya nih nah, batupi purun. Nah, anggaplah si Pak Kacil tadi. Nah, si Din nah duduk berarti longkop si Din nah. Mana nun benang. Ah. Karena kapas nih tadi di sini kapas nah. Nih kapas. Kapas tadi ditenun oleh Pak Kacil nih tadi lalu jadi kain. Nah, kainnya bededei. Tanpa ada si Pak Kacil nang si Fa'il ini Fa'il nih nah, nang membuat kapas menjadi benang, maulah kapas tadi jadi benang. Tanpa adanya sang Pak Kacil nang ini. Lalu Pak Kacil kada sama dengan kapas. Awak sidin pakai nang cahpal, mama akan sidin muka kayak kapas. Nah itu, lalu benang tadi menjadi kain. Hasil perbuatan siapa? Nampak jelas pada wujud kain ini. Di sini tajali adanya sang fa'il, yaitu becap di sini cap Pak Kacil. Tapi cap Pak Kacil. Artinya Pak Kacil bukan tapi, melainkan tapi ini tajalinya muha Pak Kacil. Nah ini artinya nih nah, dengan adanya tapi ini membuktikan adanya wujudnya sang Pak Kacil nih tadi. Bukan berarti Pak Kacil berubah menjadi tapi. Ini yang menurut arti. Amun nang ini dituduh nang berubah wujud menjadi tapi, kayak apa lagi? Ada berjualan sih Din. Hancur jadi tapi sih Din. Nah ini fa'il. Berarti sang fa'il inilah laksana. Misalnya anggaplah sang pencipta, sang Khalik. Khalik, sang pencipta. Nah, sang pencipta ini apa nang dicipta sidin, nang diulah sidin. Nih, kapas ini maf'ul atau makhluk nang diulah oleh sang fa'il, oleh sang Khalik.
Diulah jadi apa? Diulah jadi benang. Benang dirajut, ditenun menjadi kain. Lalu kain ini kita pandang bukti adanya wujud sang pencipta, yakni sang pakacil. Jangan patahan di kapas. Kapas ini laksana zat Allah aja. Benang laksana Nur Muhammad. Kain itu wujud Nabi Adam. Kainnya dahulu. Kapas berubah menjadi benang itu tangan siapa? Namanya merajutnya. Tangan pakacil. Ini berarti pakacil nih. Sang Fa'il. Apa sendirilah haula wala. Karena kau berbuat apa-apa juga. Nah, itu sedikit gambaran. Iya, pakacil tuh orangnya. Cuma pakacil bukan tapi. Nang camuhnya tuh wujud kapas dipadahkannya seperti zat Allah, benang itu Nur Muhammad, Nabi Adam itu sebagai kain tadi, itu nang camuh. Lalu akhirnya merasa diriku ini sebagai Bani Adam, berarti aku ini perubahan wujud daripada Tuhanku. Beribadah kada beribadah kan aku, puasa kada puasa kan, sembahyang kada sembahyang kan, tatapai aku dengan wujud Tuhanku. Ujar si sasat, itu tuh. Begini kada asing di telinga kita nih, contoh-contoh kayak ini nih. Itu perubahan wujud, tagayur, sama misalnya ulang hapus lagi sedikit lagi gambarkan. Karena mughayyirun ini kan perubahan wujud. Lalu dibantah oleh laisa kamitslihi syai'un. Misalnya ada sebatang paring. Pohon paring misalnya nih. Ini pohon paring. Pohon pinang ke paring aja. Paring, anggaplah paring. Halilipan ke barang. Anggaplah pohon haur. Paring ini ditatak orang. Lalu menjadi lukah. Misalnya nih lukah. Nah, lukah. Tampirai ke barang. Ini nah. Lalu lukah ini nih, maulah paring ini berubah menjadi lukah tanpa adanya acil, galuh, nang maulah lukah nih tadi. Jadi acil galuh failnya, nah sini acil galuh nih, nang manatak nih nah, mericih-ricih sidin. Jangan nang ini diartikan zat Allah ini Nur Muhammad, paring itu zat Allah, lukah itu Nur Muhammad, maka paring adalah kenyataan apa? Lukah itu kenyataan paring. Ini sasat juga pemahaman kayak ini. Tabi'id ngarannya. Ya nah, itu tuh. Artinya kayak ini sudah tahu kita bahwasanya jangan terjebak di contoh watilkal amsal, contoh-contoh yang kucipta di alam semesta ini. Jadi Allah Ta'ala nadribu halinnas, kuarahkan supaya manusia ini apa? La'allahum yatafakkarun, agar mau berpikir. Sarana berpikir aja bukan jadi sarana iktikad. Nang camuh contoh-contoh di kitab-kitab ma'rifat diulah jadi iktikad. Harusnya itu sarana berpikir aja. La'allahum yatafakkarun. Digunakan contoh yang Allah cipta di alam semesta ini seperti biji mangga menumbuhkan dahan, akar, daun, pucuk, ranting. Itu kenyataan biji mangga. Kalau jarnya jangan beriktikad di situ. Karena akhirnya apa? Ya kayak ini tadi. Paring ini zat Allah, lukah ini Nur Muhammad, jarnya itu sasat orang itu tuh. Memadahkan Allah Ta'ala ta'adud. Ta'adud itu berbilang-bilang. Di mana berbilang-bilangnya ricih dia berapa butin bilangnya di sini. Nah itu, tuh kayaknya ada kasih tuh di belakangnya kayaknya kisahnya sini. Sambungannya wasna jam nanti ya. Oh jam 10 sudahlah. Wasnani fil baqa, dan dua kalimat pada masalah baqa. Wa huma suhudul kasrah fil wahdah wa suhudul wahdah fil kasrah. Dan yaitu pandang yang banyak di dalam yang satu, wa suhudul wahdah fil kasrah, dan pandang yang satu di dalam yang banyak. Ning ini banyak juga nih kita nih nang tasalihu di sini nih. Hapusakan dulu ya.
Wa makna syuhudil kasrah fil wahdah wa huwa syuhuduka bi anna wujudal khalqi qa'imun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsihi. Dan arti pandang yang banyak di dalam yang satu ialah pandangmu dengan bahwasanya wujud makhluk ini adalah berdiri ya dengan wujud Allah Ta'ala. La bi nafsihi, bukan dengan sendirinya. Nah, jadi semalam kita kembali ke asal dahulu. Pembicaraan di kitab Zadul Muttaqin ini membicarakan masalah maqam. Maqam ini ada terbagi dua. Ada maqam pana, satu. Yang kedua, maqam baqa. Kalau maqam pana sudah kita bicarakan di kitab ini semalam. Pertama ada namanya pana bil af'al. Satu sudah kita tahu. Sudah kita lalui. Pana fil af'al terbagi dua. Kalau semalam ada mubasyarah, ada tawalud. Sudah dibicarakan juga di sini. Nangko kedua, pana di sini ada fil sifat. Pana fil sifat sudah dibicarakan juga di sini. Kemudian nang ketiga, pana fil zat. Ya nang ini nih pana fil zat nih. Bahwasanya zat Allah Ta'ala itu kita kenali tidak berbenda, tidak berbentuk, kada berjasad, tidak berarah, tidak terkait ruang dan waktu, semuanya sudah kita kisahkan semalam. Ujung-ujungnya fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, kemudian yang tiga ini sudah dibicarakan kalau dalam bab panah. Lalu kita masuk ke baqa. Baqa ini ada dua. Pertama, syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak di dalam yang satu. Ya kah kasrah bil wahdah kah? Ya iyalah syuhudul kasrah bil wahdah juga. Dan syuhudul wahdah bil kasrah balikannya. Yang kedua, syuhudul wahdah fil kasrah. Ini samaratu tauhid nih, buah tauhid sudah. Nah, sekarang kita masuk di baqa. Baqa ini nih jalan Nur Muhammad sudah di sini. Syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak di dalam yang satu. Jangan diartikan juga nang pinamanya nyalaya kayaknya wahdah nang ini nih. Padahal kan zat nang asal lain. Coba kita lihat di sini. Wahuma wasnani fil fana, dan dua kalimat pada makam baqa fil baqane. Wahuma, kedua tersebut ialah syuhudul kasrah fil wahdah, yaitu pandang yang banyak di dalam yang satu. Wa syuhudul wahdah fil kasrah, dan pandang yang satu di dalam yang banyak. Nih kalimat yang kedua. Lalu di sini diberi keterangan oleh Syekh Abdul Samad Palembang, wa makna syuhudil kasrah fil wahdah, dan arti pandang yang banyak di dalam yang satu, huwa syuhuduka, ialah pandangmu, bi anna wujudal khalqi, bahwasanya wujud makhluk ini qaimun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsihi, adalah berdiri ya dengan wujud Allah Ta'ala, bukan dengan sendirinya. Wa makna syuhudil kasrah wa makna syuhudil wahdah fil kasrah, dan arti pandang yang satu di dalam yang banyak ialah pandangmu. Wa huwa syuhuduka, ialah pandangmu, bi anna, sesungguhnya Allah Ta'ala maujudun bi kulli zaratil wujud, ya nyata ia pada tiap-tiap segala yang ada. Suhudan zauqiyan, pandangan perasaan, la suhudan kaulian, bukan pandangan perkataan. Au labzian, atau tuturan. Wa hadzani la yufidani, dan kedua pandang ini tiada berfaedah juga. Nah, di sini maknanya. Jadi pandang yang satu di dalam yang banyak. Contoh misal ada sabiji buah mangga, biji mangga nah, atau biji apakah ini ngarannya? Biji kupang kan salah. Anggap biji mangga dulu. Dari biji ini tumbuh tunas.
Nah, tunas ini lama-kelamaan menjadi batang. Lalu batang ini tadi itu berubah menjadi pohon. Nah, jadi pohon. Nah, anggaplah pohon ini gambaran baik-baiknya asa anoha. Lalu yang dimaksud kasrah atau banyak, ini kasrah nih. Kasrah itu ada daun, dahan, tangkai, ranting, batang, akar. Ini kasrah ngarannya. Wahdahnya di mana? Wahdahnya tuh ya biji. Nah, biji ini ini wahdah nih. Wahdah. Biji nang jadi pohon nih tadi. Biji ini kalau ditanam menumbuhkan akar, batang, ranting, daun, dahan dan lain sebagainya. Lalu pada makna kita memandang yang satu ini, biji ini, lalu laksana mengikut biji kita anggaplah ini biji binjai. Dari biji binjai ini sudah tembus pandangan kita memandang biji binjai ini, akan terbit dari biji ini batang pohon binjai, akar binjai, dahan binjai, daun binjai. Dari yang satu inilah terbitnya pohon binjai atau pohon rambutan misalnya. Nah, lalu pandangan yang satu tadi, kita memandang biji tadi dalam hayalan kita lah, anggap sudah tergambar dari biji rambutan ini akan terbit batang pohon rambutan. Itulah pandang nang satu di dalam nang banyak. Artinya kayak ini. Dari zat wajibil wujud lah, dari Tuhan kita yang bernama Allah lah, yang Maha Esa lah, yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi apapun alam semesta ini, bentuknya, wujudnya, warnanya, semuanya itu tiada lain terbit daripada Sang Wahdah, yakni daripada Tuhan kita yang bernama Allah, Sang Maha Penciptanya. Itu maksudnya. Jadi kita memandang yang kasrah, memandang langit, bumi, dan makhluk-makhluk lainnya, tujuannya untuk mengingat kepada Sang Wahdah, Sang Maha Pencipta. Itu dulu tadi jalannya. Memandang biji, cuman pulang catatannya, jangan dihayalkan Allah Ta'ala itu kayak biji. Biji ini berubah wujud juga. Karena ia tumbuh tunas, pecah, hancur. Masa zat Allah Ta'ala hancur kayak biji? Kan kata kayak itu juga. Lalu panah nih bijinya panah berubah wujud dan menjadi batang pohon. Jangan diartikan wahdah ini sebagai zat Allah pulang. Jadi wahdah ini bukan zat Allah lah, melainkan Nur Muhammad ngarannya. Karena wahdah susunannya itu adalah ahadiyat. Ahadiyat ini zat Tuhan kita nih, ahadiyat. Wahdah. Nah, wahdah ini Nur Muhammad. Baru wahidiyah. Ahadiyat wahdah, wahidiyah. Nah, wahdah ini Nur Muhammad. Jadi yang kita pandang yang banyak ini, kita kembalikan kepada Sang Nur Muhammad. Jangan langsung ke zat ahad. Zat ahad ini tidak ada waktu dan tempat. Cuman Sang ahad ini mencipta Sang Wahdah sebagai sumber segala yang ada. Anggaplah di sini Guru Bambang membawa biji rambutan. Biji rambutan ini dalam pandangan Guru Bambang, misalnya Nabi lama orangnya membawa biji rambutan nih. Dalam pandangan Sidin ini, biji rambutan ini sebagai sumber segala batang, akar, dahan, daun, ranting, dan buah dari biji yang dibawa Sidin ini tadi. Bukan Sidin berubah menjadi pohon rambutan. Berarti pailnya di sini Guru Bambang. Maf'ulnya apa? Nang dibawa biji. Nah, anggaplah Sang Guru Bambang ini ahadiyatnya, wahdah ini Nur Muhammadnya itu biji ini tadi. Lalu kesimpulannya, pandang yang banyak di dalam yang satu itu, kan Nur Muhammad juga kawannya. Seluruh alam semesta ini kembalikan kepada wujud yang pertama, yakni Nur Muhammad. Wahdah ini Nur Muhammad. Kalau wahdah ini dikatakan dipadahkan zat ahad,
Maha suci Allah Ta'ala terkait waktu dan tempat. Kalau kupina kita tasawuf tahisapi, nah aja, kadang mungkin ada tahisapi ini tanpa adanya wujud Allah. Maha suci wujud Allah Ta'ala menempel pada tahisapi. Kata hawa, nang bisa terkait kepada waktu dan tempat ini wahdah ini Nur Muhammad, bukan ahad. Kalau ahad nih ahadiyat. Laisa lahu makan wala zaman, tidak ada memiliki waktu dan tempat. Tetapi kalau sang wahdah, disinilah adanya waktu dan tempat. Lalu apapun yang kita lihat yang ada terkait waktu dan tempat ini Nur Muhammad namanya, bukan zat ahad. Lalu suhudul wahdah bil kasrah ini, suhudul kasrah bil wahdah ini, yang kita pandang alam semesta yang banyak ini tiada lain bersumber daripada Nur Muhammad. Wahdah ini Nur Muhammad. Jangan diartikan sang ahad tadi pulang. Karena biji rambutan ini tanpa ditanam oleh Guru Bambang kadang mungkin jadi pohon rambutan patok hayam. Kada ada merawatnya. Jadi intinya suhudul kasrah fil wahdah dan wahdah fil kasrah ini, wahdah ini adalah Nur Muhammad. Jangan kita artikan zat ahad. Kalau diartikan zat ahad menuduh Tuhan kita terkait waktu dan tempat, dan ini bukan paham ahlu sunnah wal jamaah. Paham ahlu sunnah wal jamaah Allah Ta'ala itu laisa lahu makan wala zaman, tidak ada waktu dan tempat sidin itu. Karena waktu dan tempat itu ciptaan sidin. Sidin terbahajat kepada waktu dan tempat. Nang ada terkait waktu dan tempat itu sang wahdah, yakni Nur Muhammad. Nur Muhammad ini. Coba kita tarik ke hadis kuntukan zan mahfiyan. Kuntukan zan mahfiyan, dulunya aku ini adalah zat yang sendiri. Bicara Allah Ta'ala nih. Nah, kanzun mahfiyun, atau bisa disebut dengan zatul buhti mu'allati, atau zatul buhti disebut orang tuh. Zatul buhti ini zat nang sendirian, tidak ada belum makhluk. Surangan, inilah ahadiyat. Tunggal sendirian, kada adalah syarikalah, kada ada syarikat baginya. Zatul buhti ini sendirian aja. Sang zatul buhti ini, sang ahad ini belum bernama Allah. Siapa menyembah Tuhan mun kada ada makhluk? Kalau kada ada makmum, siapa namanya bat imam? Bacugut surangan misalnya, usalli fardal maghribi salah rakaat imaman lillahi ta'ala, makmumnya kada ada. Siapa nang menuduh sidin jadi imam? Pasti makmum. Nah, lalu kanzun mahfiyun tadi. Hapus dulu semuanya. Mana pindah coret-coret. Hapus dulu satu mat lagi. Jam. Lewat gak? Wallahu alam bisawab pamleh. Nah, lewat sudahlah. Sedikit barang lagi nah. Oh, anda aja di belakang aja. Ada ulun nih kada apa bang, taganang nah halus. Alhamdulillah anak ulun sudah lahir hari Minggu tadi. Doakanlah mudahan jadi anak yang soleh, panjang umur, sehat badan. Mainnya taganangan muhanya aja tadi. Jadi doakanlah. Bisa, alhamdulillah sudah lahiran dah hari Minggu tadi. Dan insyaallah bila bertasmihan tulakan sabarataan tanggal 1 September kena. Oke. Kembali ke laptop. Di ketika Allah Ta'ala berfirman, kuntukan zan mahfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kanzun mahfiyun. Zat yang sendiri. Kanzun mahfiyun. Zat perbendaharaan yang tersendiri. Lalu jar orang disebut dengan zatul buhti. Jadi zatul buhti ini jangan disambat lah kayak orang-orang yang sasat. Babisik menyebut nang ini. Ilah hajar nama Tuhan yang ke-100. Bila tahu nama Tuhan yang ke-100 ini cacak lon bingkarungan mandangar masuk surga. Nah pangarannya babisik zatul buhti. Hantu yang ke-100 tuh jar. Ngahan. Ini bubuhan yang sasat. Nah tertawa suah mengalami sako. Syarat-syaratnya membawa lakatan, kain putih, termasuk gula habang. Ya, ayam jaga saya kong gitu. Itu syarat-syaratnya. Lalu duduk di kain putih tadi dalam kamar berduaan. Lawan si sasat nih tadi. Dalun mudilun.
Ikam bila tahun nambah ke 100. Surga bagimu. Jangan mencari ini juga. Tuhuk sudah beribadat aku ngejar ada tambus-tambus juga. Lalu mencari jalan ringkas. Bila tahun nambah ke 100, cacak dan minggarungan pun masuk surga. Napa ngarannya Zatul Buhti. Ini aliran sesat. Lain nama ke 100. Zat nang sendirian maksudnya nih. Karena pada waktu Zatul Buhti ini belum mencipta Nur Muhammad, itu maksudnya. Lalu diisyarat orang sebagai ahadiyat atau digambari kosong. Kosong nang ini bukan berarti kosong, sudah ada isi. Apa isinya? Yaitu ahad, Sang Maha Tunggal. Lalu Sang Ahad ini menciptakan Nur Muhammad, ya lalu tak titik. Nuktatul wujud, titik segala nang ada. Zatul Buhti ini tadi. Lalu Sang Maha Ada ini ini kita nih palalau bemik kadang-kadang nak bahasa belah. Kasih itu kadang-kadang lah. Lalu Sang Maha Ada ini tadi menciptakan Nur Muhammad, ya titiknya nah. Ahad menciptakan Sang Nur Muhammad. Nah, ini Ahad menciptakan Nur Muhammad, ya titiknya apa? Nuktatul wujud, titik segala yang ada, atau aslu kulli maujudat, sumber segala yang ada. Dari sang titik inilah adanya seluruh alam semesta. Dari sinilah mencipta aras, kursi, luh mahfuz, baitul makmur, termasuk wujud nang taguring. Ini samuan di sini nih. Ya anggap ini bigi tadi. Nah, nang inilah nang disebut, makanya ahad ini ahadiyat, nang ini wahdah, ahadiyat wahdah. Makanya pembicaraan kita suhudul wahdah, bukan suhudul ahadiyah. Kalau suhudul ahadiyah mahayal memandang Allah Ta'ala, kamandang mahayal kan. Kullukum bizatillahi ahmak. Semua kamu kalau mahahar bagaimana zat Allah Ta'ala, dungu jadinya. Nang dicari itu mengenal sang wahdah ini, nah hakikat Nur Muhammad. Makanya suhudul wahdah bukan suhudul ahadiyah. Kalimatnya coba kita lihat, suhudul wahdah. Jangan langsung ke zat Tuhan. Suhudul, nah ulun ganali, wahdah. Suhudul wahdah bukan suhudul ahadiyah. Bila suhudul ahadiyah hayal, ya nang mahayal nang kisah nang jadi majazub. Suhudul wahdatun Nur Muhammad bukan zat ahad. Nah, lalu sang ahad mencipta Nur Muhammad, ya titik begini tadi nah. Bigi rambutan kalau tadi. Barangnya bigi nang apa kah? Dari biji inilah menciptakan, atau disebut dengan wahdah, menciptakan semua segala yang ada. Jibril datang di sini juga, termasuk Utuh Labuk datang di sini juga, Haji Nunci datang di sini juga, termasuk Haji Sapi'i datang di sini juga sih Din. Di nuktah nih, titik nang ini nah, ya biji tadi. Lalu ke alif. Nah, alif. Titik tadi jar orang bahari titik, lalu lilih jadi alif jar. Tang bisa lilih. Makanan satu mat lagi nama bisakan. Alang-alang. Nah, lalu titik jadi alif. Alif inilah disebut dengan wahidiyah. Nah, wahidiyah ini nang asa kasrah tadi tuh. Nang mana Allah Ta'ala menciptakan segala roh manusia, roh jin, roh binatang, roh malaikat, roh surga neraka, dari sini semuaan. Lalu sini sang ahad mencipta Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah segala yang ada. Makanya setelah ahadiyah, wahdah, wahidiyah, masuklah kita ke alam arwah. Alam arwah. Nah, di alam arwah ini nih, segala roh. Lalu Nur Muhammad ini disebut sebagai Abul Arwah karena di induk segala roh alam arwah ini datang di sini, datang di Nur Muhammad ini.
Kesimpulannya kita memandang suhudul wahdah fil kasrah ini, kita tuh mengembalikan semua yang kita pandang ini, diri kita dan alam semesta ini kembali kepada suatu sumber makhluk yang pertama dicipta, yakni Nur Muhammad. Lalu kemanapun kita menghadap, di situ ada Nur Muhammad, bukan zat ahad. Bukan zat ahad, melainkan Nur Muhammad. Karena Muhammad ini ketika sang ahad mencipta Muhammad, pada waktu itu adanya zaman dan makan. Pada waktu Allah mencipta, sang ahad mencipta Nur Muhammad, serentak pada waktu itu terciptanya waktu dan tempat. Karena Muhammad ini nama isim maf'ul dan juga isim makan dan isim zaman. Nama waktu, nama tempat, dan juga nama sebuah ciptaan. Kadakawa dipadahkan Nur Muhammad ini kadim hakiki rawa. Bila madahkan kadim hakiki, kafir hukumnya. Karena kita bicarakan selanjutnya ulang. Wallahu alam bisawab. Ini di ketika sang ahad mencipta Nur Muhammad ini, pada waktu itu terciptanya waktu dan tempat. Nah, makanya sang Muhammad ini ketika dicipta, dikiranya dirinya Tuhan. Dikira Nur Muhammad dirinya Tuhan. Kenapa? Karena dari dirinya menciptakan segala yang ada. Dikiranya Tuhan nih, lalu ditagur oleh sang ahad. Apa tagurannya? Apa kata? Oh, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlika. Hei Muhammad, kucipta engkau daripada aku dan kucipta alam semesta daripada engkau. Lalu sadar diri Nur Muhammad, oh ada lagi nanti toha pada aku. Nang ini nang kadim hakiki. Lalu Nur Muhammad mengatakan, anta rabbi wa anna abduka, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Lalu ahad inilah, sang ahad ini tadi lalu bernama Allah. Seperti ulun, waktu ulun belum beranakan kan ada namanya abah. Di ketika ulun memiliki anak, lalu si Fahmi menjadi abah. Sebutan daripada anak ulun. Tanpa memiliki anak, siapa nyambat muhang ini abah? Wallahu alam bisawab. Karena pulang kita lanjutlah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada pengarang ini, Tuan Syekh Saman Al-Madani dan Syekh Abdul Samad Palembang. Dan mudah-mudahan kita dapat berkah daripada yang menerjemahkan kitab ini, yakni Tuan Guru Sakumpul Martapura. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين بحق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.